Uy, shout out ko kang Sir Sunny G Pruta dia sa among advisor nga pinakagwapo. Charot. Bitaw. Nawa sir. Nus amon ta makabalik dire sir. Balik ta sir kay limpyo kindalan sir. Wagi sagbot. No, kuyog niko sir. Ito yung gamay. Shout out na lang po ko sa tanan no, to nang anhi dire. Kano sa aman mo malik. Oh. Limpyo na dire oh. Na, wagi sagbot. Ah. Shout out sa inyo tanan, no. Ulay kabutangan sa daat. Laag na po ta hiking. 800 meters. Na guys. Pitindang uga, ulan. Pas-pas lang ako kay mananggot pa ko. Na sir. Inanayon rin paglakaw bakilid sir. Idagan rin. Bisa ka video ba? Kagon itong ito eh. Pula kindalan. My goodness. Hangak. Murang tirinig sundalo na eh. Na guys. Hangak. Oh, wala. Wilibon guys. Mar, balik tadi Mar. Pire. Wilibon sagbot. Nawang dalan na mo diri sir. Sir saan among dalan. Nindot kayo sir. Ah sir, nusaam ta balik diri sir. No. Ah sir, tunggigian sa una. Samot taron sir. Ah sir. Unsa kalibon sir? Pas-pas lakaw kay mga bis pa ko nag-abot. Ah sir, lapaw na akong sagbot. Okay. Na, ulan ni dalan kita. Perti pang yamuga. Morto kilibon. So, nawa mga kois. Muni dalan na mo paingog bukid. Nawa kois. Pagaya ni diri kois. Way lang pasanay ah. Nawa kois. Narbi apoy limpyo kois for gamay ra kois. Okay so. Nya Jumar. Piri balik tadi. Min tusuk itu belakang oh. Dia tumbalik tadi. Sidungse. Piri balik mo mga kois. Lag tadi kay mag puto tadi lungag tab sigun sa. Sa gusto mo kuyog, ala kuyog. Para makatilaw pus dalan. Ug mo ra to mga kois. Kinsa magpag-challenge na ko re. Hiking. Tungas yung bike na pod, yung tungas na pod. Sa ganahan lang. Pwede sad mo comment para makabalo ta ba. Comment lang sa gusto. Para por malingaw ta ba. Oh, tago na sa kalibunan. Moro to, kapitin na ka na sagbot.